সৈকত প্রত্যেকের পক্ষ থেকে, দেবু টু প্রদীপ ভদু। তবে গত ম্যাচে ভদু যেভাবে রান করেছিলেন এই ম্যাচটা একটু আলাদা হবে, কারণ এতটা সোজা হবে না। দেবু এখান থেকে চমৎকার একটা ডেলিভারি, ডট বল। কেন আমরা এই কথাটা বলছিলাম, তুমি গত এক্সামটা যেটা দিয়েছো সেটা অনেকটা সোজা প্রশ্নপত্র ছিল। এখান থেকে ভদু রিভার্সে যাওয়ার চেষ্টা, ডট বল আসবে। সুমিত ভদু জুটি, জুটিতে রান লুটি। প্রথম তিনটে বল থেকে রান আসেনি। দেবু দুর্ধর্ষ বোলিং। এখান থেকে কোথাও না কোথাও ডট বল, ডট বল। দেবু ডেঞ্জারাস, দেবু। তবে আন্ডার প্রেসার যেটা প্রয়োজন ছিল, প্রেসারটা রিলিজ করার জন্য, মোমেন্টামটা শিফট করার জন্য বাউন্ডারির প্রয়োজন ছিল, আর সেই বাউন্ডারিটা নিয়ে এলেন প্রদীপ, অলসো নোন অ্যাজ ভদু। এখান থেকে দুর্দান্ত একটা বোলিং, ডট বল। पल्लव प्रथम ओवर तक तुम देखो मात्र 4 रन, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो पहला मुकाबला ये टीम खेल रही थी ना, उस पहला मुकाबला में भी इन्होंने अपना वहां परिचय दिया था, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी डिपार्टमेंट में। फर्स्ट ओवर का समाप्ति, एक ओवर के बाद 4 रन। सेकंड ओवर में गेंदबाज दिखेंगे अब सेकंड ओवर में। इस बार बॉलिंग मार्क पर आए हैं अभिजीत, स्ट्राइक पर सुमित सेन, मैन फ्रॉम कोलकाता। पहली गेंद सुमित सेन, ये इनका फेवरेट शॉट भी है ना, ये बैकफुट में जाते हैं, पंच करते हैं, लेकिन इस बार पावर को जनरेट नहीं कर पाए थे, उसी के चलते सीधा फील्डर के हाथों पर डॉट बॉल। एकदम तुम रिस्ट पावरটা যদি দেখো সুমিত সেনের সেটা অনেক বেশি। তবে কোথাও না কোথাও নিজের চিরাচরিত শটটা খেলার চেষ্টা, তবে এতটা সোজা হবে না। তুমি আনলিমিটেড এবং লিমিটেডের মধ্যে পার্থক্যটা তোমাকে বুঝতে হবে। बिल्कुल, अगर बात करें जिस लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग हो रही है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उछाल भी दिख रही है, तारीफ करना पड़ेगा इस पिच का भी। काफी अच्छी बॉलिंग अभी तक। सुमित सेन प्रयास तो कर रहे हैं, और एक बल्लेबाज को ना अपना स्ट्रॉन्ग जोन में बीट कराना इतना आसान है नहीं। ऑफ साइड में आप जब जब सुमित को रूम दोगे वो तब तब चौका लगाते हैं, लेकिन आज वो स्ट्रॉन्ग जोन में इनको बीट कराया जा रहा है गेंदबाज मिस्टर अभिजीत के द्वारा। একদম আমরা এটাই বলছিলাম, তুমি দুটো ফরম্যাটকে গুলিয়ে ফেললে তোমারই চাপ হবে। অভিজিৎ, সুমিত সেন নিজের চেনা ছন্দে অ্যাগ্রেশনের বহিঃপ্রকাশ। এই শটটা সুমিত সেনের স্ট্রং জোন তুমি দেখলে, और ये शॉट नहीं, ये संदेश है। और सुमित ने बताया भी है कि मेरे जर्सी के पीछे जर्सी नंबर 10 लिखा हुआ है। और जर्सी नंबर 10 मतलब वो तो भगवान का जर्सी है ना। जिस जर्सी नंबर के साथ आप आए हैं उस जर्सी नंबर को भी तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीच मैदान में। একদম সুমিত চাইবে এখান থেকে একটা ফাইটিং টোটালে দলটাকে পৌঁছে দিতে, লড়াইটা তখনই জমবে। পল্লব, अभिजीत फिर एक बार, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वो गेंदबाज कर क्या रहे थे वहां पे, गेंदबाज कर क्या रहे थे वहां पे? ये गेंद उनको पकड़ना था, ना कि राहुल को पकड़ना था। একদম সবাই ভাবছিল যে অভিজিৎ কি দেখছে, হয়তো এটাও হতে পারতো অভিজিৎ স্বপ্নে বিভোর, কারণ এই জায়গা থেকে অভিজিতের আশাটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল। बिल्कुल, बहुत आसान सेव होता हूं वहां पे, और इस तरह के जो सीली मिस्टेक होते हैं ना सुरजीत दा। सुमित सेन, और इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था भैया, प्रीवियस गेंद में ना आपने सिर्फ चौका नहीं छोड़ा है, आपने सुमित को बार बार बोली महान अनिश्चयता का खेल है जिसमें हर ज्योतिष का प्रेडिक्शन फेल है। তবে এই টিমের এগেইনস্টে তোমাকে 60 প্লাস স্কোর করতেই হবে। बहुत सारे बल्लेबाज हैं, संटू हैं, राहुल सरकार हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद है, लेकिन क्या कर रही है टीम, क्या कर रही है टीम? ये दृश्य आपने শুধু মিসফিল্ডিং নয়, প্রত্যেকটা মিসফিল্ডিং এর সাথে চারও জুড়ে থাকবে। দেবু এখান থেকে দুর্দান্ত একটা ফিল্ডিং, তবে এটাই পরিবর্তন। তুমি গত ম্যাচের কথা যদি আমরা বলি, গত ম্যাচটা তোমার মনে থাকবে এরকম একটা জায়গা থেকে আকাশ সহজ একটা বাউন্ডারি মিস করেছিলেন, তবে এই বড় ম্যাচে দেখো একই জায়গায় দুর্দান্ত একটা সেভ আকাশের।
बिल्कुल अच्छा संकेत भी है ना यहाँ पे फील्डिंग टीम के लिए। 2 गलती हुआ है लेकिन गलती को सुधारा गया है। स्लिप के क्षेत्र में आकाश ने एक अच्छा चौका रोका है वहां पे। একদম বাউন্ডারি তোমাকে সেভ করতেই হবে। তবে এই ক্ষেত্রে বধু রান আউটের সুযোগ না, রিস্ক নিলেন না। যদি এটা রিস্ক হতেই পারতো পল্লব, যদি থ্রোটা আসতো অতটা সোজা থাকতো না, হয়তো ব্যাকআপ ছিল রাহুল সরকারের। তবে এই বাউন্ডারির সাথে সাথে 5টা রান স্কোর বোর্ডে আসতো। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सुरजीत दा, रिक्स लेते अगर 2 गलती नहीं होता ना, 2 चौका अगर नहीं खर्च करते वहां पे, यहाँ रिक्स ले लेते बिल्कुल। একদম, কিন্তু দুটো বাউন্ডারি যেভাবে এসছে সেই কারণে হয়তো রিস্ক নিতে চাইছেন না, কারণ রানটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর এই দুই ব্যাটার যদি শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে যায় সেক্ষেত্রে 60 প্লাস অবলীলায় হবে। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा बैट करते हैं। दोनों आते हैं कोलकाता से, सुमित और भोदू। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, वाइड यॉर्कर, एक्स्ट्रा पेस, रफ्तार से इनको गिरफ्तार करना पसंद है। और सुमित भी, ये भी तो एग्रेसिव खेलते हैं हमेशा। একদম, তুমি বলছো কলকাতা, আমি বলবো বাংলার শর্ট হ্যান্ড টেনিস ক্রিকেটের আতুর ঘর, যেখান থেকে শর্ট হ্যান্ডের জনপ্রিয়তা অনেকটা বেড়েছে। বেহালাকে রিপ্রেজেন্ট করে দুজন ব্যাটার। এই ধরনের ডেলিভারি তুমি সুমিত সেনকে রাত 3টে 4টে ভোর 5টার সময় করলেও সেটা বাউন্ডারি আসবে পল্লব। बिल्कुल सुरजीता, वो आंखों में रुमाल बांध के भी चौका मार देंगे इस तरह के अगर आप गेंदबाजी करेंगे इनके सामने। फुल टॉस डालोगे तो फिर फुल ट्रीटमेंट देंगे। फुल ट्रीटमेंट दिया है और इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा भी हुआ है। स्कोर पहुंच चुकी है 25 तक, 25। একদম ফুল টসের ফুল ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্যই হয়তো সুমিত সেনকে ফুল টসের ফুল বস বলা হয়। তবে এই ক্ষেত্রে বাউন্ডারি এলো সুমিত সেন। এবার তুমি দেখো সুমিত সেনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরোপুরি রদবদল। एक खिलाड़ी को ना मैच में अगर आना है तो फिर उनको ना थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए होता है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको भैया एग्रेशन के साथ खेलना पसंद है। একদম, তুমি যুবরাজকে ভুললে কি করে? অস্ট্রেলিয়ার এগেইনস্টে তুমি যখনই দেখবে যুবরাজ সিং এর এগেইনস্টে কিছু একটা হলেই যুবরাজের ব্যাট বারবার কথা বলে। इस बार अच्छी गेंदबाजी, कमबैक डिलीवरी, और गेंदबाज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शब्दों की आदान प्रदान, स्लेजिंग, बड़ा मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला बीच मैदान में। একদম, এগুলো দেখার জন্যও তো আমরা মাঝে মধ্যে মাঠে আসি। पीछे है नहीं, विकेट नहीं गवाई है बैटिंग टीम, वो अलग बात है, लेकिन रन भी तो कम बनाया इन्होंने। रन भी तो लगभग 8, 8.5 के औसत से बन रहा है। আচ্ছা, বাঁশের উপর যারা হেলান দিয়ে আছেন, বিরিয়ানি আছে আপনাদের জন্য, বিরিয়ানিটা নিয়ে যান, তারপরে হেলান দিয়ে দেবেন। নিয়ে যান আগে মঞ্চ থেকে, বিরিয়ানিটা আগে দাও, তারপর বাঁশ ছাড়বে। বাঁশটা ভেঙে পড়তে পারে, যে কোনো সময় বাঁশটা ভেঙে পড়তে পারে। चलिए पहली गेंद, बोधू पहले मन बनाए थे कि रिवर्स खेलेंगे। brings to প্রদীপ শ। বধু ইজ অন ফায়ার। তুমি দুটো দেখো, গত ওভারটা ভুলে যেতে চাইবে। গত ওভার থেকে বধু একটু হলেও কোথাও ফাইট করছিল। তবে এই ওভারের শুরুতেই লাদেনকে জানান দিলেন, আমি কলকাতা থেকে উড়ে এসেছি ময়দানে, বড়াইয়ের ময়দানে নিজের জাত চেনানোর জন্য। खेलते हैं अपना वो मान सम्मान को अपने हाथों में रखना पड़ेगा इनको। इस तरह के बड़े मंच में अगर चौका गवाएंगे ना, वो रेपुटेशन पे सवाल उठेगा इनका भी। একদম, দুটো বাউন্ডারির পরে তুমি দেখো লাদেনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই বদলে গেছে। লাদেন চাইছে এখান থেকে এমন কিছু করতে যেটার জন্য দলের মঙ্গল হয়। बिल्कुल लगातार 2 गेंदों से 2 चौका। और लादेन नाम में भी तो बहुत सारे इतिहास छुपा हुआ है ना। इतिहास के पन्नों में लादेन की बहुत चर्चा हुई थी। একদম, শুধু তুমি খেলার মাঠে কেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লাদেনকে মনে করবে। পেন্টাগন ওড়ানোর জন্য লাদেনকে মনে করবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস লাদেন। তবে এক্ষেত্রে আমেরিকা নয় পল্লব, এক্ষেত্রে বধু ব্রিগেড বেনি যে ভারতের কাছে ওয়ার্ল্ড কাপটা হারতে হবে, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডিমান্ড আলাদা, তখন একটা চর্চা ছিল ক্রিকেটে। তবে যাই হোক, তারই ফাঁকে কিন্তু বধু 200 টাকা রাজলক্ষ্মী পেন্টসের পক্ষ থেকে 200 টাকা পেয়ে গেছে। ব্যাক টু ব্যাক 3টে বাউন্ডারি। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर। লাদেন এখান থেকে যাওয়ার রাস্তা করে দিলেন, হোয়াইট বল, একটা অতিরিক্ত রান, সব মিলিয়ে স্কোর পড়ে 38। ভাগ্য
भोदू हो, वो कमबैक करना जानते हैं ना, क्योंकि बहुत समय लगा है इन खिलाड़ियों को यहाँ पहुंचते पहुंचते। बहुत तपा है ये सोना, तब जाकर कुंदन बना है, तब जाकर सुमित सुमित और भोदू भोदू बना है। একদম তুমি অভিজ্ঞতা শুধু মার্কেটে কিনতেই পাবে না, অভিজ্ঞতা তোমাকে সঞ্চয় করতে হলে একটার পর একটা ম্যাচ খেলতে হবে, যেটা এই দুই ব্যাটারের আছে। তবে বোলিং মার্কে সন্তু গত ম্যাচের হিরো অফ দ্য ম্যাচ, দুর্দান্ত একটা ওভার করেছিলেন। पहली गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, देख कहीं और रहे थे, गेंद को भेजा कहीं और है। मानो बोड़ाई के मैदान से सीधा वो कोलकाता के बेहाला के बस स्टैंड में गेंद को पार्क किया है 4 के साथ। একদম তুমি অ্যাগ্রেশনটা দেখেছো, যেটার জন্য সুমিত সেনের পরিচিতি। তুমি অ্যাগ্রেশনটা লক্ষ্য করলে বুঝতেই পারতে অ্যাগ্রেশনটা এটা ছিল, ময়দান যদি তোমার হয় ধামাকা আমারই হবে। और इस प्रकार के शॉट ना, अगर बात करें हम सीमेंटेड विकेट में बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन मिट्टी वाली पिच में सुमित का इस प्रकार की बल्लेबाजी, ये मानो तांडव हो रही है, तांडव हो रही है बीच मैदान में। একদম তাণ্ডবের জন্যই তো তাকে উড়িয়ে আনা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত পল্লব টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা শটের তালিকায় এই শটটাকে রাখতেই। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলটা গত ম্যাচের হিরো অফ দ্য ম্যাচকে যেভাবে ওয়েলকাম করলেন, এখনো পর্যন্ত পল্লব টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা শটের তালিকায় এই শটটাকে রাখতেই হবে। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। सुमित सेन, 1 brings 2 आता हुआ, 1 brings 2 आता हुआ। और चौका मारने के बाद जो सेलिब्रेशन था ना, थोड़ा सा केएल राहुल का अंदाज दिखा है कि बाहर की जो नॉइज है, और नॉइज को साइड में रख के सुमित अपने अंदाज में खेल रहे हैं। 2 गेंद 2 नसीली चौका, बिल्कुल। দেবু কিছু একটা বলতে চাইছে সুমিত সেনকে, তবে সুমিত সেনের মেসেজটা এটাই ছিল, এই জায়গা থেকে তুমি আমাকে প্রথমে দুটো বল বিট করিয়েছো, তবে আর এরপরে সম্ভব নয়, এটা আমার জায়গা, এটা আমার স্ট্রং জোন। একটু আওয়াজ আসুক, সবাই মিলে করতালির আওয়াজ আসুক। What a match, That's what power. a match। এটা বড়াই বলে মনে হচ্ছে এবার। 3 back to back, 3 in a row। ओहो, सेलिब्रेशन, अंदाज देखिए, पब्लिक पागल हो चुकी है, पब्लिक फैन हो चुकी है इस बल्लेबाज का। 3 गेंदों से 3 चौका, सुमित सेन। सुरजीता सिर्फ चौका नहीं मारा है, मानो सुमित ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट। यस, 4-4-4। তবে তুমি বলছো চকা নয়, আমার মনে হচ্ছে কোথাও যেন এটা বোলারের গালে চড় বা তারপর সেটাও হতে পারে। রাজলক্ষ্মী পেন্সের থেকে 200 টাকা আবারও একবার সুমিতের জন্য। 3, আমার মনে হচ্ছে সেটাই গেম প্ল্যান। बहुत अच्छी सोच कहूंगा, बहुत अच्छी सोच कहूंगा मैं ये। इस बार फील्डर हैं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकेंगे। 3 गेंद से 3 चौका, चौथी गेंद से डॉट बॉल, 2 गेंदे अभी से, स्कोर बोर्ड 54। একদম চলমান নদী। তুমি বর্ষাকালটা পেরিয়ে এলে, বর্ষাকালে পাশের বাড়ির নদীতে তুমি অবশ্যই খেয়াল করেছো যেভাবে জলটা বয়ে যায়, রানটা সেভাবেই বইছে। क्या मुकाबला हम देख रहे हैं सुरजीता, क्या गजब का खेल हम देख रहे हैं। ये खेल का जन्म तो हुआ इंग्लैंड में, लेकिन इस खेल का ना वो पालन पोषण करके बड़ा कर रहा है भारत की गलियारों में। वो भारत के गली गली में ये खेल पालन पोषण हो रही है पूरी तरह से। একদম। তবে এক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও আফসোস করছেন সুমিত সেন, এতটা সোজা হবে না, তুমি যতটা ভাবছো এতটা সোজা হবে না। আসুক, আওয়াজ আসুক, এটা বড়াই। सुरजीता, वो बड़ाई की जो खिलाड़ी है ना, ये भी नहीं छोड़ेंगे। ये গত মরশুমটা দেখেছো, দর্শক ছিল, তবে এত পরিমাণ এত মানুষ হয়তো ছিল না। তবে এটা মিলন যেটা কথা বলেছিল তার পুরো টিমকে নিয়ে রেকর্ড করবে। তুমি দেখো শর্ট টেনিস ক্রিকেটে রাত্রি 12টার সময় এত দর্শক খুব কম দেখি আমরা। record breaking tournament, yes we can say it। आखिरी ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर था, कट किया है, गेंद को मैदान के बाहर भेजा है, चौका, 4 रन। सुरजीता, एक दिल है तो फिर दूसरा धड़कन है। जब सुमित बल्लेबाजी करते हैं तो फिर भोदू एंजॉय करते हैं, जब भोदू बैट करते हैं तो फिर सुमित एंजॉय करते हैं। यही तो क्रिकेट की असली परिभाषा भी है।
একদম, কেন আমরা বলি একজন যদি দিল হয় দ্বিতীয় জন ধড়কন, দুজনেই কিন্তু একে অপরের জান, কারণ এই জুটি যখনই এসছে রান এসছে। ও সুমিত সেন ব্যাটার শট, हॉट शॉट बाय हॉट बैटर सुमित सेन। बिल्कुल चौका जरूर आया है, लेकिन सुरजीता ये भी हम नहीं भूल सकते हैं ना, जिस तरह से फर्स्ट इनिंग्स में ना वो दर्शक एंजॉय कर रहे हैं, वो सेकंड इनिंग्स में राहुल सरकार भी है उस टीम में, बल्लेबाजी में संटू जो अभी के टाइम में ना अनलिमिटेड पेस फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, सुमन जो अच्छा बैट कर लेते हैं, देबू है, और बहुत सारे खिलाड़ी, और जीत को आप कैसे भूल सकते हैं। একদম, আমি তোমাকে এটাই বলছিলাম, লাস্ট 4-5টা টুর্নামেন্টে জিতের ट्रैक रिकॉर्ड তুমি দেখো, প্রতি ওভারে 4-5টা এরকম বাউন্ডারি আছে। अभी रिसेंट पास्ट अगर बात करें जो टूर्नामेंट हुआ, अगर बात करें दांतोन में आगोमनी कप, एक ओवर में 5 चौका, आज भी 5 चौका मारे हैं, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है वो। একদম, তবে এক্ষেত্রে ফিরে যেতে হবে, সুমিত সেনকে, এবং দেবুর সেলিব্রেশনটা তুমি দেখো, সম্ভবত মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে খুশি মানুষ এই মুহূর্তে দেবু। নতুন ব্যাটার, যেটা করার প্রয়োজন ছিল, স্কোরবোর্ডে 63 অলরেডি চলে এসেছে, তবে শেষ ওভারের খেলা চলমান, শেষ দুটো বলের খেলা বাকি, দুটো থেকে একটা বাউন্ডারি যদি আসে চাপ অনেকটাই বাড়বে, তবে বাউন্ডারি এলো দলের প্রয়োজনে শেষ ওভার থেকে, দেবুর পাশ থেকে আরো একটা বাউন্ডারি, চাপ বাড়ছে। बेंचमार्क सुमित सेट कर दिए गए हैं, और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए 67 अब बन चुका है स्कोर बोर्ड पर, और बंगड़ू की बात करना भी बहुत जरूरी है ना। नंबर 3 पर कौन आते हैं सुरजीता? विराट कोहली आते हैं, और जो नाम है वो फिर आप बताएंगे बाकी के। একদম, নাম্বার 3 এমন একটা স্লট যেখানে দলের